प्रिय दिव्यात्मन आमे माने तो जानिले जेतेबेले महाप्रभु अनंत शयन चलीजे सेतेबेले नैमित्तिक प्रलय आरंभ होइजिव। किंतु जहाँ जगन्नाथ दास जी वर्णना करुछंती ए भावे सतेक बरस ब्रह्मार पर मायुषेष दुई परार्ध पूर्ण होई तेबे से ब्रह्मा लय जाई। जेतेबेले महाप्रभु अनंत शयन 100 वर्ष रहीजिबे, दुई परार्ध वर्ष बीतीजिव, सेतेबेले ब्रह्मांकर अवक्षय घटिब। जेतेबेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर अवक्षय घटिब सेतेबेले पंच तन्मात्र सहिते महत अहंकार जेते प्रकृति प्रलय हुई तेणु से प्राकृत बोलाय। सारा संसार भितरे प्रलय नाचिब। आउ जो कथा आम कहूचे पंच महाभूतर कथा, पंच महाभूत सहित जड़ित होई रहिथिबा शब्द स्पर्श रूप रस गंध महत अहंकार किछि रहिबे नहीं। सेई जो महाप्रलय आरंभ हेबो ताहाकु आमे कहूचे प्राकृत प्रलय। जदि आमानक भितरे प्रश्न आसुथिबो हठात कौन एमती प्रलय आरंभ होइजिबो, नाई नाई एया हेबो। आमे तो जानिछे एकादश रुद्र द्वादश आदित्य रहिचंती। एई जो द्वादश आदित्य निजर प्रचंड किरण रे सारा संसार को जालिबा को इच्छा करिवे। सेकाळे द्वादश आदित्य उदय होंती तेजवंत ब्रह्मांड भांड ता तेजेण दग्ध हुए ततक्षण। एई जो आदित्य मानंकर प्रचंड किरण रे ब्रह्मांड रूपक भांडटी, ब्रह्मांड रूपक हांडीटी दग्धीभूत हेबो। प्रथमे तो वर्षा हेबो नाही, तापरे अनावृष्टि हेबो। अनावृष्टि जेतेबेले हेबो लोक माने खाइबाकू पाइबे नाही। अन्न बिहुने भोके लोके भक्षंती एककू आरेके। परस्पर भितरे खाद्य पाई गंडगोल आरंभ होइजिवो। सेतिकिरे कथा सरू नाही आज्ञा। एई जो द्वादश आदित्यंकर कथा आसे से भितरे सांबर्त बोली जणे आदित्य रहिचंते। इते जोर से ज्वलायमान हेबे जहाँकर प्रखर किरण रे समुद्र पानी मध्य सुखीजिव। प्राणी देहरु समस्त रस जल सुखीजिव। सेतिकिरे कथा सरू नहीं। संकर्षण भगवानंकर मुखमंडलरू ये सिना सांबर्त हेउचंती सूर्य, संवर्त हेउचंती अग्नि। संवर्तक नामे बन्ही संकर्षण मुखे उठिब पाताल दही एई मर्त्य लोके। जेतेबेले से अग्नि उठिब पाताल, पवन बेगे महातेज करई सकल दहिज। दहिज माने दग्ध करदेव सब किछि। सेतिकिरे विपद टळू नाही आज्ञा। तबे पर चंड बात सतेक बश्चर रहिब धुलाय पुरी आकाश मंडल। एपरी जलापोड़ा सरिला परे हठात चतुर्मेघ आकाश रे देखा देवे। आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर ये जो मेघ मानकर वर्णना रही आमर साहित्य रे। मुसळ धारा परमाणे वृष्टि से करंती गर्जने। एमिति समय आसी पहुँचब पृथ्वीर जो गुणटी हेउछि गंध ताहा जलरे नष्ट हेबो। जलर गुण हेउछि स्वाद बा रस ताहा अग्निरे नष्ट हेबो। अग्निर गुण हेउछि रूप तेज ताहा वायुरे नष्ट हेबो। वायुर गुण हेउछि स्पर्श ताहा आकाशरे नष्ट हेबो। आकाशर गुण हेउछि बा आकाशर तन्मात्र हेउछि स्पर्श ताहा तामस अहंकार रे नष्ट हेबो।
নহে জল নহে ভূমি পবন আকাশ, নহে জ্যোতি নহে চন্দ্র ଦିନେଶ ହୁତାଶ। ଏ ମାଟି ପାଣି ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମହତ୍ତତ୍ୱର ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ରହିଛି ସତ ରଜ ତମ, ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ ମହାକାଳରେ। ଏବଂ ମହାକାଳରେ ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତାହା ପରମାଣୁ ଆକାର ହୋଇ ମାୟାରେ ଲୀନ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଳୟ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଳୟ। ନ ଯତ୍ର ବାଚୋ ନ ମନୋ ନ ସତ୍ୱଂ ତମୋ ରଜୋ ବା ମହଦାଦୟୋସ୍ମି। ନ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା ବା ନ ସନ୍ନିବେଶଃ ନ ସନ୍ନିବେଶଃ ଖଳୁ ଲୋକ କଳ୍ପ। ଯାହା ବ୍ୟାସଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ, ମନ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ମହତ୍ତତ୍ୱ ଆଦି ବିକାର, ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦେବତା କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜାଗ୍ରତ, ସୁଷୁପ୍ତି ଏ ତିନି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆକାଶ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ, ବ୍ୟୟ ଜଗତ କାରଣ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାଦି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ, ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଯିଏ ସାରା ସଂସାରର କାରଣ, ତାହାର ପ୍ରଳୟ ଯେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ। ବେଦରେ କୁହାଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି କି? ଯତ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଯେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଯତ ପ୍ରୟତ୍ନ ବିସମ୍ବିଶନ୍ତି ତତ୍ ବିଜିଜ୍ଞାସସ୍ୱ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ସାରା ସଂସାର ଲୀନ ହୁଏ, ସେଇ ତ ବ୍ରହ୍ମ। ସିନା ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ ଡବା ଅଛି, ସେ ଡବାରୁ ଚକୋଲେଟ ସରିଯାଇପାରେ, ଡବା ସରିଯିବ କି? ମାଠିଆରୁ ପାଣି ସରିଯାଇପାରେ, ମାଠିଆ ସରିଯିବ କି? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମାଠିଆ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଡବା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଈଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିବେନି? ସରିଗଲା କଥା? ନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଶାନ୍ତମ୍ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ପ୍ରମେୟମନଘମ୍ ନିର୍ବାଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦମ୍। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଶାନ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ। ଶାଶ୍ୱତର ଅର୍ଥ ଚିରନ୍ତନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯିଏ ରହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ପରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।